ସତରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି କହିଦେଲେ ବାସ୍ ଖାଲି ଆମେ ଯଦି ସକାଳେ ଭୋଟ ଦବୁ ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଭୋଟ କଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଚର ସେ ଟିଚର ହେଇକି ବି ସେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିକି ବି ଆମର ତାଙ୍କରି ପିଲାମାନେ ହିଁ ରାସ୍ତାରେ ବସୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ टीचर ना गेस्ट फैकल्टी की रखुंट कि फ्रेशर पिला रखिए सुराट पलाओ तो रखु ना तीन थर चार थर ये धारणा हो सारा तापर से कहते आम काढ़ू आमर मानने अर्जेंट दरकार नुह कि 2 वर्ष 3 वर्ष है उंचे उंचे चली माने स्त्री माने नारी माने महिला माने सब ये आसिक 45 डिग्री खरार छिड़ा से एसी ना गाड़ी बाहर ना एसी रूम रू बाहर सी पुणी एसी एसटी मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री राष्ट्रपति सब एसी एसटी पिला माने भाई भौणी माने मोर एठी आसी अछंती ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଭୋଟ କଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଚର ସେ ଟିଚର ହେଇକି ବି ସେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିକି ବି ଆମର ତାଙ୍କରି ପିଲାମାନେ ହିଁ ରାସ୍ତାରେ ବସୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରକାର ମୋର ଗୋଟେ ମାତ୍ର କହିବା କଥା କି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ପୋଷ୍ଟ କାଢନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଯେ ଟିଚର ଆଶାୟୀ ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ ସେ ଟିଚର ହେଇକି ନିଜ ଲାଇଫ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ବଡ ପିଲା ହେଲେଣି ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଆସି ରାସ୍ତାରେ ବସି ତ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆଜି ବନ୍ଦ କରି ବସୁଥିଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁବାରକ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ନା ଆମେ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପାୱାର ସେଟା ମେ ବି ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ରହିଥାଇପାରେ ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଭୋଟ ହେଇପାରୁ କିଛି ବି ହେଇଥାଇପାରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର କଥା ବି ହେଇଥାଇପାରେ କିଛି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ହଁ ନିହାତି ଭାବେ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ବେକାର ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବି ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ରହିଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ମାନେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ପଢେଇବେ କି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେସର ପିଲା ସେମାନେ ଆସିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେଠି ଆମେ କହିପାରିବା କି ହଁ ଆଜ୍ଞା ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ତ ନିହାତି ଭାବେ ବଢୁଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏତେ ଦିନ ବିଇଡି କରିବେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପାଠ ପଢିବେ ତାପରେ କଣ ବାହାରେ ଯାଇକି ଖଟିବେ ଦାଦନ ଖଟିବେ ନାହିଁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଗଣ୍ଡ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା କେତେ ଆପଣ ରଖିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇନାହିଁ ଯେ ହଁ ଆମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାଢ଼ିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେବୁ ଚାକିରି ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ କହିଛୁ 97 ପୋଷ୍ଟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କେତେ ଥର ଆପଣ ଆସିଲେଣି ତିନି ଥର କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ଆଜି ଆସିବ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆସିବ ସାର୍ କ'ଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସହ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ ବହୁତ ଖେଳିଦେଲେଣି ଏତିକି ନେଇ ଏଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ बनिता मल्लिक जाजपुर मु आसी आमर 2798 पोस्ट बाहर बोली 2019 रु है आज पर्यंत बाहर करूना स्कूल टीचर ना गेस्ट फैकल्टी की रखुंट कि फ्रेशर पिला रखिए सुराट पलाओ तो रखु ना 3 थर 4 थर ये धारणा हो सारा तापर से कहते आम काढ़ू आमर मानने अर्जेंट दरकार नुह कि 2 वर्ष 3 वर्ष है उंचे उंचे चली माने स्त्री माने नारी माने महिला माने सब ये आसिक 50 डिग्री खरार छिड़ा से एसी ना गाड़ी बाहर ना एसी रूम रू बाहर सी पुणी एसी एसटी मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री राष्ट्रपति सब एसी एसटी पिला माने भाई भौणी माने मोर एठी आसी अछंती से खराब लगे दरकार से आम सरकार चेंज कर कारण थिला कि डेवलपमेंट हवा दरकार जदि गोटे एजुकेशन डेवलपमेंट होची सोसाइटी ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हम किंतु एमाने ना एजुकेशन जदि एसी एसटी डेवलपमेंट होचन तांको ऊपर विपत्ति पड़ी जिवो तो से दलित मानक केबे डेवलपमेंट करे देबेनी पोस्ट अच्छी पोस्ट नुह कि नुआ काढ़े कि घर आणिक देबे पोस्ट ऑलरेडी वैकेंट अच्छी से खाली से काढ़े सांक्शन भी सरी तापर भी गवर्नमेंट काढ़ुनी उद्देश्य कौन आम भी जापारूनु प्रत्येक थर 3-4 थर आप भावतु ये खरार घर बाहर होनी 50 डिग्री खरार माँ भौणी मैंने ये आसिक अच्छा ना से गवर्नमेंट कानू को शुणुची ना से देखिपार ना खाली तो जानिथे जहाँ करुँच राज्य में जहाँ करुँच तो नेक्स्ट इलेक्शन अच्छी जदि आप यथाशीघ्र न काढ़े नेक्स्ट इलेक्शन आम देखदेबू आप जगह कौन आम देखदेबू
एससी एसटी आपण आसचंती जदि एससी एसटी रो डेवलपमेंट न करेबे आमे देखे देबो एक्चुअली आपन जगह कोठी तो कौन अनुरोध करछन्ती मुख्यमंत्री जने एससी संप्रदायर आसिला पर लोकप्रिय सरकार लोकप्रिय मुख्यमंत्री ता परिबे आपन को दुख सम्मान से माने को चापर अछंती आमे कहि परिबिनु किंतु बीजेपी गवर्नमेंट मु कहि परिबिनी मिनिस्टर कोन कहउछन्ती बीजेपी गवर्नमेंट टोटली चाहुनी एससी एसटी रो डेवलपमेंट हो जदि एससी एसटी रो डेवलपमेंट हबो ताहेले बीजेपी गवर्नमेंट केबे आसीबोनी से भी सेटा जानिचंती से सही लगे आम समस्त चेंज करूँ रिजन 24 वर्ष जड़े शासन कले आम चेंज कर रिजन थी ना एजुकेशन जो स्ट्रंग हम से सोसाइटी ऑटोमेटिक स्ट्रंग हम से मैंने ना से मैंने केबे करे देबे से खाली गोटे गछ लगे दउछन मां ना रे गोटे सुभद्रा योजना कर दउछन मां ना रे सब जिंस मां ना रे किंतु मां आज राज रास्ता रे से मैंने केबे चाहू नांती ए जिंस आम चाहूँ यथाशीघ्र से पोस्टा काढंतु पोस्टा तांको घर से आनिक दउनांती पोस्ट वैकेंसी अछि से देबे तो से जिंसटा आम चाहूँ जल्दी आम एते बेकारी अछु आमे बीडी सिटी सब करी करी आमे आज बेकारी ओटीडी ओएसटीडी पास करिवु गोटे एजुकेशन मिनिस्टर से किछि जानि नथिबे से माने एजुकेशन मिनिस्टर हे जाउछन्ती आमे सब करी कि हम पाखर सर्टिफिकेट थाइ कि आमे आज राज रास्ता रे एटा होउछ हमर डेवलपमेंट तीन थर सारी एटा चारि थर हे गलानी आमे हंगर स्ट्राइक अछु जेपंत नोटिस न बाहर जे आमे अछु जो दिन नोटिस बाहर आमे सेठु उठिबु तापर जहा हबो आ भीतर जदि हमर कोनोसी पिलांकर कोनोसी किछि असुविधा होछि ता पय गवर्नमेंट दाई आपण जानछन माने 45 डिग्री खरारे पिलांकर अवस्था कोन हबो आ पर जदि पिलांकर किछि प्रॉब्लम होछि ता पय गवर्नमेंट दाई आज ए पर्यंत सरकार करूछि आपण को देख ना के करना ना ना डाकी ना जदि हमको डाकी हमको माने आमे प्रेजेंट थिबा अवस्था हम नोटिफिकेशन काढु कने नोटिफिकेशन काम सरी जाईची नुह कि प्रोसेसिंग रे अछि तमे काढिबो ऑलरेडी काम सरी खाली एडवर्टाइजमेंट काढिबो जदि सेति के न काढु छ आमे एठी बसी रहले जो दिन पोस्ट काढिबो आमे जिबु चाकरी जो आशा पोस्ट